Pozdrav ljudi, ja sam Mario Gabud, pozdravljam vas sve lijepo ispred YouTube kanala Gabudizator Conditioning i zahvaljujem se svima što sudjelujete u procesu stvaranja mog kanala. Evo, za danas sam vam pripremio jednu onako jako zanimljivu temu. O tome dosta mladi pogotovo pričaju, svi vole izaći, malo se opustiti, malo popiti, pa ih onda zanima kako to utječe, odnosno da li moraju sad oni dugo raditi da bi to sve izbacili. Postoji par mitova, tipa jedan dan alkohola je tjedan dana treninga i tako svašta nešto. Isto tako postoje nekakve kontra stvari gdje možete vidjeti vrhunske sportaše, vrhunski uspješne sportaše kako redovno konzumiraju alkohol, tako da tu je onako dosta jedna kompleksna tema. Ali ja ću danas probati onako što kraće, čisto da vas malo uvedem u cijeli taj proces. Malo ću vam ispričati o nekim negativnim učincima alkohola na naš organizam i kako se to očituje za naš uspjeh u sportu. Onda ću vam malo ispričati o tome koliko koje nekako popularno piće ima kalorija i na kraju ću vam reći, nemojte odmah prebacivati na kraj videa, reći vam šta je najbolje piti ako već ne možete izdržati, ne možete se iskontrolirati. Reći vam šta je koja je kombinacija najbolja da najmanje toga uneste i da se osjećate najbolje sutradan. Pa eto, idemo na to. Pa evo, prvi razlog zašto bi ja izbjegavao i zašto vi trebate izbjegavati alkohol u kombinaciji sa sportom je dehidracija. Naime, nakon noći konzumiranja alkohola tijelo proizvodi više urina, samim time gubimo tekućinu iz tijela, odnosno dehidriramo se i onda dan poslije kad imamo nekakvu sportsku aktivnost, trening ili ne daj Bože još gora opcija ako imamo natjecanje, već smo radi samog tog konzumiranja alkohola dehidrirani i onda još dolazi ta aktivnost tijekom koje se znojimo i još više gubimo tekućinu koju onako imamo manje nego inače zbog konzumiranja alkohola i normalno je da naši mišići i općenito cijeli naš sustav ne može raditi normalno i tu često može doći i do grčeva u mišićima i tako nekih nuspojava. Tako da eto, dehidracija je recimo neki prvi razlog zašto trebamo izbjegavati alkohol. A sad idemo na sljedeće. Drugi nekakvi osnovni razlog zašto bi trebali izbjegavati alkohol, odnosno zašto ne bi trebali piti je to što alkohol ima dosta kalorija. Naime, 1 gram alkohola ima nekakvih 7 kalorija i s tim da još uz to budi apetit. Znači kad se nacugate, pretežno ste gladni, a znate i sami da ovi sandvič barovi koji rade kraj nekakvih noćnih klubova cvjetaju s poslom, jer jednostavno svi jedu kad se nacugaju. I onda još uz to što ste popili ne znam nija koliko i unijeli u sebe na taj način kalorija, još pojedete sendviča ne znam koliko priloga i ne znam šta unutra sve stavite. I taj sendvič još ima jako puno kalorija i tu ste stvarno se napucali jako dobro. Tako da to je onako jedno vuče drugo. Znači alkohol i onda još na to ide neka nezdrava klopa i onda je to kaos. Evo, ovo su bilo nekako 2 osnovna razloga koja sam ja odabrao da malo onako objasnim. Tu ima još par razloga, znači termoregulacija je lošija, jetra ne može proizvoditi toliko glukoze i ako recimo pijete neposredno prije natjecanja, alkohol negativno utječe na našu ravnotežu, brzinu reakcije, ali nadam se da nema takvih koji piju baš neposredno prije natjecanja. I uglavnom to je od tih nekih razloga koje sam ja odabrao to i sad ću vam još iznijeti neki svoje mišljenje i zaključak. Evo, ako ste pogledali cijeli video, imat ćete razloga da prestanete s konzumacijom alkohola ili da ga smanjite. Znači, iznio sam vam par nekakvih osnovnih stvari zašto bi ga trebali izbjegavati. Pogotovo ako se želite baviti vrhunskim sportom, jednostavno
alkohol će vas definitivno kočiti u vašem uspjehu. To ne mora biti nužno, imamo jako puno primjera u vrhunskom sportu gdje možemo vidjeti da ljudi upražnjavaju alkohol stalno ili često, ali definitivno to nije razlog zašto su uspješni, nego to je sigurno neka kočnica. Nemojte misliti da zato što cuga da je, ne znam, enormno jak, brz ili ne znam nija šta. Sigurno bi bio još brži da ne cuga. Tako da nemojte se nositi s tim kad vidite da neko pije pa vi mislite ja trebam piti da bi bio uspješan ko on. Ne, uopće nemojte razmišljati na taj način, jer to nije tako. I druga stvar, ako ste rekreativac, mislim svi smo mi ljudi od krvi i mesa, volimo se i nekad opustiti. Ja sam isto nekad vikendom si znam popiti. To nije grijeh, ali morate znati da neko tamo negdje trenira i ne cuga i da će on sljedeći dan odraditi 2 treninga bolje nego što ćete ih vi odraditi. Onda se to kroz neko određeno vrijeme nakupi i on je onako dosta velikoj prednosti naspram vas. A kažem, ukoliko ste rekreativac, slobodno si nekad možete dozvoliti malo da se razveselite i mislim da nema potrebe uopće se pretjerivati s tim alkoholom, jer M ti je, ne znaš šta si radio taj dan, M ti je sutra dan katastrofalno, M si potrošio novce. Znači mislim da tu nema nekakvih pretjerano dobrih efekata. Ja bih vam preporučio već ako se ne možete opustiti dok ste negdje u društvu i to, pocugnite si 4, 5, 6 cugi i nemojte ići preko toga, čisto da se malo razveselite, da budete unutra i to je to. Ali ako ste baš blizu natjecanja, ja osobno 2 mjeseca prije natjecanja ništa ne pijem samo vodu i eventualno neke vitamine. Tako da što se tiče natjecanja tu stvarno ako ste sportaš pazite i sigurno će vam to povećati vašu efikasnost u samom sportu. I kao što sam obećao, daću vam jedan prijedlog. Ako već pijete, najbolje bi vam bilo piti nekakve neobojene žestice, čak ne rakiju, najbolje bi bilo vodku, jer ona kao takva ima dosta malo kalorija, 0,03, znači mjerica vodke vam ima nekakvih 60 kalorija. I nemojte umiješati onda još sa džusom, jer tu ćete još dodati više kalorija nego što ćete unijeti samim alkoholom. Znači to pijte čisto, popijte par komada, zalite sa čistom vodom i tu nećete toliko unijeti kalorija u sebe. I još sam vam obećao da ću vam malo ispričati o tome koliko koja cuga ima kalorija. Pa evo u biti postavit ću vam sad jednu tablicu da si sami to iščitate, da vam ja previše o tome ne pričam. Evo još jednom vam se svima zahvaljujem što pratite moj rad. Ako vam se sviđa, podržite me sa lajkovima, sa subscribe-om, kako bi ja dobio još jednu veću motivaciju i kako bi nastavio raditi i snimati ovakva videa. Eto, hvala svima i do sljedećeg puta, vidimo se, bok.